মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে আনটি ভিডিঅ লৈ আহিছো আৰু ভিডিঅটো তোমালোকৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেক্ট টেন্স 2024 এছএছএলসি ফাইনেল পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা আহিব গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅটি হেহলৈ চাবা এইকেইটা সেন্টেন্স তোমালোকে চালে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন পৰিবই First day আছে I write this letter since morning এটো কারেক্ট টেন্স কৰিব লাগে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা sinceৰ পিছত যদি পয়েন্ট অফ টাইম থাকে তেতিয়ালে হেতু প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় ইয়াতে আনসার কৰি দি আছে I have been writing this letter since morning পিছৰটো আছে you fail unless you work harder আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা unless or এফালে যদি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় তেতিয়া হলে আনফালে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স হয় গতিকে you will fail unless you work harder তাৰ পিছত আছে তাৰ পিছৰটো I have not seen him since we leave school এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা since or এফালে যদি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তেতিয়া হলে আনফালে past indefinite tense হয় গতিকে I have not seen him since we left school তাৰ পিছত আছে if you neglect your studies you will fail ইয়াতো এফালে future indefinite আছে গতিকে আনফালে present indefinite হ'ব if you neglect your studies you will fail তাৰ পিছৰটো আছে I not meet him for a week এটো for পিছত period of time আছে কিন্তু verb to non conclusive হেই কারণে ing যোগ কৰিব নোৱাৰি গতিকে I have not met him for a week present perfect tense হ'ব তাৰপিছত the bus usually arrive here at 6 o'clock এটো সাধাৰণ সত্য কথা গতিকে present indefinite tense হ'ব the bus usually arrives here at 6 o'clock তাৰ পিছৰটো হ'ব When he entered my room, I write a letter. এটো অতীতৰ দুটা কাম আছে এটা past indefinite হলে আৰু এটা past continuous tense হয় When he entered my room, I was writing a letter. তাৰ পিছৰটো the match start before we reach the field. to before এফালে past indefinite হলে আনফালে past perfect tense হয় গতিকে the match had started before we reached the field. It is time you go home. It is time থকা sentence সদায় তোমালোকে past indefinite tense লিখিবা It is time you went home. তাৰ পিছত আছে I shall wait here until he come back. এটো হ'ব I shall wait here until he comes back. এটো এফালে future indefinite আনফালে present indefinite. I dash my breakfast yet. বাদ দিয়ে আছে not take গতিকে yet থকা সেন্টেন্স বিলাক তোমালোকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত লিখিবা I have not taken my breakfast yet তাৰ পিছৰটো আছে when he came in I write a letter গতিকে when he came in I was writing a letter তাৰ পিছৰটো আছে he across the road when a scooter hit him verb আছে walk গতিকে he was walking across the road when a scooter hit him I wish I accept the job. I wish thoka sentence past indefinite tense hoy. I wish I accepted the job. Pisot ase hurry up the taxi wait. Hurry up thoka sentence to tumaloke present continuous tense likhiba. The taxi is waiting hob. Tar pisot ase they live in Delhi for 10 years. যেহেতু for pisot period of time ase gotike they have been living in Delhi for 10 years. তাৰ পিছৰটো she died after she dash for 5 years গতিকে she died after she had suffered for 5 years তাৰ পিছৰটো 10 years pass since I met you আগতে কোৱাৰ ধৰণে since or এফালে past indefinite হলে আনফালে present perfect tense হ'ব গতিকে 10 years have passed since I met you তাৰ পিছৰটো আছে when he came it be all over এটো past indefinite tense হ'ব
গতিকে when he came it was all over তাৰ পিছৰটো আছে he stay here until you return এটো হ'ব he will stay here until you return তাৰ পিছত আছে when he started for office it still rain এটো হ'ব when he started for office it was still raining পিছৰটো আছে I not meet my friend for ages to present perfect tense of likhiba I have not met my friend for ages পিছৰটো if you Barbase request him he would have helped you eto hobo if you had requested him he would have helped him conditional sentence ba conditional tense hoy tar pisortu ase he worked in this school since 1990 gotike eto present perfect continuous tense hobo she has been working in this school since 1990 তাৰ পিছৰটো we two friends for long এটো verb আছে be গতিকে we two have been friends for long তাৰ পিছৰটো আছে we know each other for the last 10 years know যেহেতু know ভার্বটো হৈছে non conclusive গতিকে we have known each other for the last 10 years পিছৰটো if I know his address I would have contacted him conditional sentence gotike if I had known his address I would have contacted him look there go the bus gotike there goes the bus of present indefinite tense tar pisortu he cannot play in the match as he injured his foot gotike etu present perfect tense he has injured his foot I wish I can help you I wish ase gotike I could help you hobo if I be you I should not accept the post eto conditional gotike if I were you I should not accept the post pisortu father is not at home he go out eto he has gone out he reached the station before the train departed gotike he had reached the station before the train departed it is time we return home eto it is time we returned home Episode 2 The new teacher teach us now for 6 months. To present perfect continuous tense the new teacher has been teaching us now for 6 months. Episode 2 Mohan reached home before it started raining. To present perfect tense to past perfect tense Mohan had reached home before it started raining. Episode 2 He told us that he never tell a lie. Okay. He told us that he would never tell a lie. By to aro ekdom likhibo pari he told us that he never tells a lie. Episode 2 Our teacher go to London last year. Last year thakile past indefinite tense hoy. Our teacher went to London last year. John write a number of short stories. John has written a number of short stories. We should never tell a lie. To same hobo we should never tell a lie. Episode 2 The lady slept while she climbed the steps. To hobo the lady slept while she was climbing the steps. Episode 2 We shall wait here until he come back. To hobo we shall wait here until he comes back. He talks as if he know everything. He talks as if he knew everything. So 2 He jumped off the bus while it moved. He jumped off the bus while it was moving. Episode 2 He said that he posted the letter. He said that he had posted the letter. Episode 2 He be a teacher since 1994. He has been a teacher since 1994. He said that she will help her friends. She said that she would help her friends. Episode 2 The boys play in the garden when the tree fell down. The boys were playing in the garden when the tree fell down. I wish I be a king. I wish I were a king. Episode 2 The boy sleep, don't disturb him. The boy is sleeping, don't disturb him. Episode 2 She read a book when I saw her. She was reading a book when I saw her. Episode 2 They live in Delhi for 10 years.
এটো হ'ব they have been living in Delhi for 10 years. পিছৰটো when he came it be all over. এটো when he came it was all over. পিছৰটো I go there before she went. এটো হ'ব I had come there before she went. পিছৰটো এবাৰ দিয়া হৈছে পিছৰটো চোৱা please call me as soon as the cricket team arrive. এটো হ'ব please call me as soon as the cricket team arrives. পিছৰটো he go to the function yesterday. He went to the function yesterday. পিছৰটো the glass break by somebody last evening. এটো হ'ব the glass was broken by somebody last evening. পিছৰটো he ring the bell when I was reading. এটো হ'ব he rang the bell when I was reading. পিছৰটো nobody know where he lives. এটো হ'ব nobody knows where he lives. পিছৰটো the guests arrived before the dinner was set. এটো হ'ব the guest had arrived before the dinner. পিছৰটো চোৱা it rained since 8 o'clock this morning. এটো হ'ব it has been raining since 8 o'clock this morning. পিছৰটো I have my dinner an hour ago. এটো হ'ব I had my dinner an hour ago. তাৰ পিছৰটো when we went to his house he read a book. এটো হ'ব when he went to his house he was reading a book. পিছৰটো she behaves as if she know everything. এটো হ'ব she behaves as if she knew everything. পিছৰটো Socrates was taken away to prison. এটো হ'ব Socrates was taken away to prison. পিছৰটো they live here since 1999. এটো কৰি দি আছে চোৱা তোমালোকে তাৰ পিছৰ সেন্টেন্স বিলাক তোমালোকে চাই লোৱা এইবিলাকৰ পৰা তোমালোকৰ কমন থাকিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল পাবলৈ হলে এইকেইটা চাবই লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰে পৰীক্ষাত আহিব গতিকে তোমালোকে এই আটাইবিলাক সেন্টেন্স লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়াহলে ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰিবা এইবিলাক আগে পিছে আহি গৈছে আৰু আগলৈ আহি থাকিব গতিকে টেন্স তোমালোকে যদি পৰীক্ষাত কৰিব বিচৰা এনেটো আটাইবিলাক নিয়ম জানিব লাগে কিয় হয় এইবিলাক তো আছে কিন্তু কথাটো হৈছে এইবিলাক তোমালোকে কৰি শিকিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন থাকিব গতিকে তোমালোক সকলো ভিডিওটি হেহলৈ চাবা আৰু হেহত তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰে পৰীক্ষাত আহিব ভাল নম্বৰ পাবলৈ হলে এইখিনি জনাটো টেন্সৰ ওপৰত তোমালোকৰ জৰুৰী এইকেইটা সেন্টেন্স মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে চাই থাকা ভিডিওটি এনে পজ কৰি লৈ লিখিবা লিখিলৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় টেন্সৰ কাৰণে অন্যতা টেন্সৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে গতিকে এইকেইটা সেন্টেন্স তোমালোকে বৰ্তমানে চাবা এই সেন্টেন্স বিলাকৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত বেছি কমন থাকিব গতিকে তোমালোকে ভিডিওটি হেহলৈ চাই থাকিবা মনত থাকে যেন এইবিলাক যাতে তোমালোকৰ মিস নহয় যদি মিস হৈ যায় তেতিয়া হলে তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব এই সেন্টেন্স বিলাক এইবিলাকৰ নিয়ম আছে নিয়ম তোমালোকে পঢ়ি যায় ক্লাছত পঢ়াইছে কোনোবাই টিউচনো কৰিছা আৰু আগে পিছে বেলেগ বেলেগ ক্লাছত পাই আহিছা গতিকে এই সেন্টেন্স বিলাক বহুত জৰুৰী তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকে চাই থাকিবা কোনো প্ৰবলেম নহয় মই ভিডিওটো পঢ়ি দিয়া নাই গুটিখিনি তথাপিও তোমালোকক দিছো তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা পৰীক্ষাত কিন্তু এইখিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ আহিব গতিকে তোমালোকৰ যাতে মিস নহয় এইখিনি মনত থাকে যেন কথাটো গতিকে ভিডিওটিত আৰু বহুত সেন্টেন্স হ'ব পাৰে টেন্সৰ ওপৰত কিন্তু তোমালোকৰ এইখিনি কমন থাকিব ম্যাক্সিমাম হলে তোমালোকৰ এটা বস্তু ম্যাক্সিমাম তোমালোকৰ সাবজেক্টটো চেঞ্জ হৈ আহিব পাৰে বাকি আন একো চেঞ্জ হৈ নাথাকে গতিকে ধন্যবাদ থাকিল তোমালোক সকলোৱে ভিডিওটি হেহলৈ চোৱাৰ কাৰণে